बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आते हैं और जब समझ आते हैं तो दिल बहुत खामोश हो चुका होता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर शख्स आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ आपको सिखाने के लिए आते हैं और सबक हमेशा खुशगवार नहीं होते। हम सब के घरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमें सुनते कम हैं मगर बोलते बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें हमारी खुशी से मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करने की आदत होती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब वो बात करते हैं तो हम खामोश रहते हैं और जब हम बोलना चाहते हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वक्त के साथ इंसान बदलता नहीं, सिर्फ समझदार हो जाता है। पहले हम हर बात का जवाब देते थे, फिर हम समझाने लगे और आखिर में हमने खामोश होना सीख लिया। खामोशी हार नहीं होती, खामोशी वो मुकाम है जहाँ इंसान बहस छोड़ देता है, क्योंकि इसे समझ आ जाता है कि हर किसी को समझाना ज़रूरी नहीं, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बहसें छोड़ देना ही असल जीत होती है। हम सब ने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो आपके दुख में मशवरे देते हैं लेकिन आपकी खुशी में खामोश हो जाते हैं। ये लोग आपके नहीं होते, ये सिर्फ हालात के होते हैं। ज़िंदगी की सबसे महंगी चीज़ सुकून है और अफसोस की बात यह है कि हम सारी ज़िंदगी से गलत लोगों में तलाश करते रहते हैं। हम सोचते हैं लोग बदल जाएंगे, हम सोचते हैं कि एक दिन वो समझ जाएंगे, हम सोचते हैं कि एक दिन वो हमारी कदर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मगर सच ये है कि लोग आज नहीं समझते, वो कल भी नहीं समझेंगे। तवक्कुआत हमेशा तकलीफ़ देती हैं। जितना कम तवक्को रखोगे उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा। ज़िंदगी का एक मरहला ऐसा भी आता है जब इंसान ये समझ लेता है कि हर किसी को खुश रखना इसकी ज़िम्मेदारी नहीं। पहले हम लोगों के लिए बदलते थे, फिर हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम सिर्फ खुद को बचाना सीख लेते हैं। और ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुददारी है, ये समझदारी है। और याद रखें, जो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझते हैं वो आपके शऊर के काबिल नहीं होते। कुछ फासले ज़रूरी होते हैं, हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते छोड़ देने के लिए ही होते हैं ताकि आप खुद को बचा सकें। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़िद आपको अंदर से खाली कर देती है। कभी कभी दूर हो जाना बेवफाई नहीं होता, बल्कि अपने दिल को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो कहें हाँ, हम बदल गए हैं, क्योंकि अब हम हर बात पर मुस्कुराने की अदाकारी नहीं करते। अब हम हर गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। अब हम हर रिश्ते को आखिरी सांस तक नहीं खींचते। हमने सीख लिया है, रिश्ते वही रखो जिनमें सुकून हो, वरना तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। तन्हाई कभी धोखा नहीं देती, तन्हाई कभी उम्मीद नहीं तोड़ती, तन्हाई कभी बदलती नहीं। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, रवैया बदलता है, लेकिन यादें नहीं बदलती। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को खामोश कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं हो रही तो खुद को वहाँ से हटा लेना सबसे बड़ी समझदारी है। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत भी नहीं रहती।
یہ دنیا بہت عجیب ہے. یہاں لوگ ضرورت کے وقت قریب آتے ہیں اور سکون کے وقت دور ہو جاتے ہیں. ہم ساری زندگی لوگوں کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنے کی ضرورت تھی. زندگی کا اصل سکون دوسروں کی نظر میں اچھا بننے میں نہیں ہے، اپنے دل کی نظر میں سچا بننے میں ہے. اپنے دل کو تھکا مت دو، اپنے دل کو تھکا مت دو ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں، کیونکہ سچ یہ ہے جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں انہیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو نہیں سمجھتے انہیں وضاحت سے فرق نہیں پڑتا. زندگی بہت مختصر ہے، ہر دن ہر لمحہ قیمتی ہے. اسے غلط لوگوں، غلط بحثوں اور غلط توقعات میں ضائع مت کریں. اپنے دل کا خیال رکھیں، اپنے سکون کی حفاظت کریں، اپنی خاموشی کی قدر کریں، کیونکہ آخر میں آپ کے پاس صرف آپ خود رہ جاتے ہیں. اور جب انسان خود کا ساتھ سیکھ لیتا ہے تو دنیا کا کوئی شور اسے پریشان نہیں کر سکتا. اگر یہ پیغام آپ یہاں تک سن چکے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ دل کو وہاں مت رکھو جہاں آپ کی قدر نہ ہو، اور اپنے سکون کو کبھی کسی کی عادت کے حوالے مت کرو. خاموش رہنا سیکھ لو، کیونکہ کچھ باتیں صرف دل ہی سمجھتا ہے. زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ تھک نہیں جاتا بلکہ وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. پہلے ہم ہر بات دل پر لے لیتے تھے، ہر رویے کا مطلب نکالتے تھے، ہر خاموشی سے ڈر جاتے تھے. مگر پھر وقت نے سکھایا کہ ہر بات کا مطلب نہیں ہوتا، ہر انسان دل سے مخلص نہیں ہوتا. کچھ لوگ صرف عادت بن جاتے ہیں اور عادتیں محبت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک سچ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دشمن نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگ دیتے ہیں جن سے ہم نے کبھی تکلیف کی امید بھی نہیں رکھی ہوتی. انسان تب نہیں ٹوٹتا جب اس کے خلاف بات ہو، انسان تب ٹوٹتا ہے جب اس کے حق میں کوئی نہ بولے. اور اکثر عورتوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے حق میں بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کے شوہر بھی نہیں. یہی خاموشی انسان کو بدل دیتی ہے. پھر ایک دن انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا. جس نے جو سمجھنا سمجھ لے، کیونکہ جنہیں یقین ہوتا ہے انہیں دلیل نہیں چاہیے، اور جنہیں شک ہوتا ہے انہیں دلیل کافی نہیں ہوتی. ہم سب نے زندگی میں وہ لمحہ دیکھا ہے جب دل بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں روتی، بس اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب دل اندر سے ٹوٹ جائے تو آواز نہیں آتی، صرف انسان بدل جاتا ہے. پہلے ہم لوگوں کو کھونے سے ڈرتے تھے، پھر ہم نے خود کو کھونا شروع کر دیا، اور جب یہ احساس ہوا تو ہم نے رکنا سیکھ لیا. زندگی کا سب سے مشکل سبق یہی ہے، ہر کسی کو بچایا نہیں جا سکتا، ہر رشتہ نبھایا نہیں جا سکتا. کچھ لوگ صرف یاد رہنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ رہنے کے لیے نہیں. وقت کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ہر معافی کے بعد رشتہ پہلے جیسا نہیں رہتا، چاہے وہ کوئی ہسبینڈ ہو چاہے وائف ہو. اور ہر بار نظر انداز ہونے کے بعد دل پہلے جیسا نہیں رہتا. ہم کہتے تو کچھ نہیں مگر دل سب یاد رکھتا ہے. انسان کی سب سے بڑی تھکن جسم کی نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں خاموش لوگ مضبوط ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف زیادہ محسوس کرتے ہیں. وہ ہر لفظ کو دل میں اتارتے ہیں، ہر رویے کو یاد رکھتے ہیں، اور ہر دکھ کو چھپا لیتے ہیں. مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ چھپانا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بس دور ہو جاتے ہیں. دور ہونا ہمیشہ نفرت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ خود کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے
जहाँ उसे फैसला करना पड़ता है लोगों को बचाने का या फिर खुद को। और सच यही है कि जो खुद को बचा लेता है वही जिंदगी जीत लेता है। जिंदगी में सुकून तलाश करना मुश्किल नहीं, गलत जगह तलाश करना मुश्किल है। हम सुकून लोगों में ढूंढते हैं, हालांकि सुकून फासलों में होता है, खामोशी में होता है और खुद से मोहब्बत में होता है। जब इंसान खुद से मोहब्बत करना सीख ले तो दुनिया की राय की अहमियत ख़त्म हो जाती है। लोग कहेंगे बदल गए हो, लोग कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, और आप सिर्फ मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब आपको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सबको खुश रखना मुमकिन नहीं, मगर खुद को तकलीफ़ में रखना बहुत आसान है। इसीलिए एक दिन खुद को मुंतखब करना सीख लो, क्योंकि सच यही है, दुनिया आपके बगैर चलती रहेगी मगर आप अपने बगैर नहीं चल सकेंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बात दिल में बिठा लें, अपने दिल को वहाँ मत थकाओ जहाँ इसकी कदर ना हो, अपने सुकून को वहाँ मत बांटो जहाँ इसे समझा ना जाए, और कभी कभी खामोशी इख्तियार कर लेना सबसे खूबसूरत जवाब होता है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।